तो सांगाने आप देखो बर्तमान जालटा काटिदेजी आम ये जालटा बस बांधा बांधिक बसई देकी मैंने तले देखो देखा केते बार पाऊँ खाली तो सांगाने आप देखते एठी भी पड़ी नहीं आगर देखा पड़ी निहांती तो सांगाने फाइनाल देखो कंकड़ा पड़ी जाल रे। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग मैं आशा आप भल थे मुझे बहुत भल अच्छे आप नुआ फ्रेश व्लॉग स्वागत करुँची। एक समय पाखे बेरा 1 बजला आप जानते हैं मो पूर्व भिडियो देखते बन्या पानी पलि आसला बिल सारा मातुला आज माने आज पाखु पानी जिते जोर आउला से पुणी कमुची माने प्रतापर बिलू पलि आसी मैंने अल्प अल्प आसती पानी कमिला वर्षा होनी से पानी कमिला आ देखो मुझे भाविली आज जाल नहीं जी बस माछ तो आसी ना जो से जो माने दल गड़िया पानी जाऊला काली मैंने बेलुड़ी आ राति सुधा पानी जाकि पूरा फुल होती से बाटे पानीटा आउची माने से गड़िया जी माछ थे सब उठी जाऊे आ बोले चलो से जा जालटा बसवा देखा माछ पड़ुना आप ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ देख जाल नहीं आसे जरी अच्छे जाल बाड़ी नहीं आसी चलो आम जा से बसवा आठ सुओ भी केते जोर कौन दूसरी मुझे सब देखेबी बेस डेरी नगर चलो जा बसवा थाना आप देखते सब बाड़ी नहीं जाऊँगी बाड़ी आटा देखो अच्छे मैंने जरी जाल आ चलते आप देखिए प्रथम बिलू कबाटे कौन पानी आसी चलो यही जो छुआ बिलटा आसे से जो बड़ बिलटा पानी पलि आस चलते आप देखे थाना आप देखते ये बिलटा पूरा फुल हो सारी ये आप जानते काली टोटली पानी थी ना आप देखते आज ये पानी होती पानी पुणी कमिला चलते धीरे धीरे आप देखिए यदि पानी कमु तो से देखिए देखो एटा सब पानी फुल हो तो हाँ आप देखते यही बिलटा सब बुड़ी जाता बुड़ी के पानी पड़े मैंने सका एति बड़े देखा देखते कमी मैंने बर्षा मैंने अल्प अल्प कमुच बेस जोर कमुनि अल्प अल्प पुणी बर्षा पुणी जी अच्छी पुणी पड़ो आप देखते माछ हाथ कहीं मारूना आज देखा चलो जालटा बसवा देखा माछ पड़ुन ना आज सांगे फाइनाली मुझे दल गड़िया पाखे आसी पहुँचल जो जाल बस बोली भाई से भी आसी पहुँचल आप देखिए आप देखिले पूरा आश्चर्य हो कौड़ा पूरा पानी फुल हो केवल पूरा फुल हो पानी से दल गुड़ा सब ऊपर उठी आप देखा तो हाँ आप देखो जो ताल गछ गुड़ा देखा से ताल गछ पाखे काली आप देखिए ना टोटाली पानी थी आज देखो ये सब पूरा फुल हो दल गड़ा कौ भाया आ दल गुड़ा देखो कौड़ा पूरा ऊपर सब उठिक अच्छे पानी तो फुल है सब ऊपर उठला देखो पानी गुड़ा कौ भाया पूरा फुल आम तो ये जाल बसवानी माछ पड़े ये जाल बसने आप देखते पानी आम चलते ये आगर ये बसवा कंटा पूरा भर्ती आज पड़ी सब बाउंस तो हाँ आप देखते पानी तो सियाड़ी सब सुअ देकी जाऊँगी आम एठी बसवानी ये कम पानी होती आम ये बसवा चलते पानीटा सुअ देकी से गड़िया अल्प अल्प जाऊँगी आम ये बिलटा बसवा से पाखर नहीं कि यही पूरा बसवा आप खाली ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ कौड़ा कौन जाल फाल बस सब आप देखिपारे चल तो सांगे आप देखो बर्तमान स्टाण्ड भी पुति देती मैंने याद मोबाइल गड़े मैंने भिडियो करी हेटी जाल बस आप देखो ये देखो पानी कौड़ा हो जो कंकड़ा धरा बिलटा केती ये बिलटा देखो केती पानी देखो मोर ये एति पानी है अंटे पानी है बर्तमान से नहीं कि से बार जालटा बसवा जी पानी छाड़ी जाओ जो माछ उठी आसुवे जाऊे सब लगे चलो डेने कर जाल बसवा तो सांगे फाइनाली मोबाइल स्टाण्ड पूरा रखी जे चलो आम बाड़ी आगर दीटा पुति देवा मैंने कौटी के बसे ना पुति देकी मैंने छोटिया जालटा आनी बेसी बड़ जाल आनी मैंने बड़ जाल ये अल्प पानी तो बसई हेनी छोटिया जालटा आनी चलो देखा बसई हो नहीं मैंने ये गोटे रांग पुतिक गोटे बाड़ी पुति देखा जालटा पाँच सांगे गोटे आम ये पुतिया तुम भलसे पुति देवा देखो बर्तमान पुतिकी देखो सांगे गोटे बर्तमान पुति देती चलो आउटा आम ये पुत जालटा देखा केते बार पाऊँ सांगे बर्तमान चलो आउटे ये पुतिया देखा ये सांगे बर्तमान एठी गोटे डांग पुति चलो जालटा काढ़ा जालटा काढ़ा पूर्व आप जालटा देखिए आप जालटा देखिए पूरा हसी पूरा खतरनाक जाल मैंने बेसी बड़ नहीं तो छुटिया जाल तो सांगे आप देखो जालटा बर्तमान काट देती तो सांगे आप देखो बर्तमान जालटा काट देती आम ये जालटा बस बांधा बांधिक बसई देकी मैंने तले देखो ये गोड़ी बंधा है मैंने मेंटाल सब बंधा है मैंने जो जाल तली मांडी तो पूरा मांडन डायरेक्ट
बसई दे पलैबा और माछ लगे माछ थे लगे ना ना ये देखो बर्तमान जाल भी काट देती आप मैंने बेसी बड़ जाल नहीं मात्र छुटिया जालटे तो सांगे फाइनाल चलो जाल खोलिबा खोलिक आम बांधा ऊपर सूता यहाँ देखो तो हाँ बर्तमान जालटा खोल देचे ए चलो तू बांधा देखा केते बार पाऊँ खाली तो हाँ गोटे यपटे चलते बांधवा यहाँ आगर तो हाँ गोटे ऊपरटा बांध दे चलते आसपटे जाए बांधा आप देखो एत बार जा पाइला बेसी बार जा पाइलानी मैंने आम किलाटा ये पुतले ये खोलीदेवा खोली आम किलाटा ये पुतदेवा ये पुतदेने पूरा परफेक्ट पाइबी देखो एत बार जा ये पुतिया हाँ फाइनाल दी पटर ऊपर मुझे बांधी थी तलटा बांधा तलटा देखा कौन तो हाँ ना देखो तलटा पूरा ये गुड़े देखते हाँ बर्तमान चलते आम तलटा बांधा तलटा चलो उपाड़ी बांधे सुविधा हम अधिका सुविधा हम टोटाल हाँ बर्तमान तलटा भी बांधिदेली गोटे पटर पुतिबा एटा पुतदेली चलो आसपटा तलटा बांधा मैंने एकले आसी जाल बस भिडियो का बहुत असुविधा तो मैंने फाइनाल पुतदे चलो तलटा भी बांधवा हाँ मोर बर्तमान बसा कम्प्लीट है ये देखो आप पाख देखो कौन कौन बसैली तो हाँ आप देखो मुझे कौन कौन बसैली मैंने मुझे किलाटा फास्ट ये पुतली मैंने एत बार जहाँ पाइलानी ये पुतली देखो ये बसई जाल जाल सूताटा आप देखा हलदिया हलदिया पानी तो कदम प्रबल जो कमुची देखा कौन हो आईखिन तो आसबानी आउ देखीदे पुणी बेलि आसवा आसले मुझे देखेबी आउ गोटे ये बसई मैंने ये पुती देखो ये डांग गोटे मैंने ये फाँकार जो उच्चा कम तो ये फाँका रखी ये शुआटा दौर भल देखा माछ पड़े कौन मत कहीं लगुना पड़ा भाया जदि भी पड़ पारती मैंने गड़ियाटा रोचे ना सामने जदि भी पड़े मुझे देखा देखते आ जाल ता तलटा ये देखते अच्छी ये देखते ये तले अच्छी आप भलसे देखा ना टाइट कर बंधा ही तो देखा जाए जालटा खाली आप देखते ये देखते जाल जहाँ देखा जहाँ हम पुणी आसिले देखा माछ पड़ते ना एवं चलते दीटा मैंने तीनटा ये बसला आम ये बने मजा मस्ती करदे कि पलैबा दरटा सीट थाऊ आम आसिले देखा कौन हो पत्री तो हाँ फाइनाल मुझे जाल बसई चलते आगुरी टे बुली आसवा देखा एपटे किए जाल बसई ना जाल बसई मुझे देखेबी चलते जावा देखा से तो जाल बसती सबुथर एथ देखा कौन ही चलते आरपटे जावा मैंने पानी आसला कदर एपटे जाए ना टोटाल तो चलते जावा तो सामने एपटे बर्तमान मार जाए मैंने सेपट जो आम जाल बसले से पानी पशुला एगुड़ा सब बुड़ी देखते यपटर पानी आसिक मैंने कमुची पानीटा देखो आ गए मोर छुटिया जाल थी ये बसई दे था देखते पानी कमुच तो ये बढ़िया तो सामने चलते घर को पलैबा
ଆଉ ଜାଲ ତ ବସେଇ ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଉଠେଇତେ ଆସିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ତ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲାଣି 4ଟା 4:30 ପରେ ମାନେ 5ଟା ହେଇତେ ବସିଲାଣି। ଆମେ ଯାହା ଜାଲ ବସେଇ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯିବା ଜାଲ କତିକି ଦେଖିବା ସେଠି ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଜାଲ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଜାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆପଣ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଲ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମାଛ ତ କାହିଁ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିବା ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଦିନ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପାଖରୁ ଉଠେଇ ଯିବା ଦେଖିବା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଉଠେଇ ଯାଉଛି କାହିଁ ଦେଖା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ କାହିଁ ଦେଖାଉନି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଭଳିଆ। ଏଠି ବି ତ କାହିଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବି କାହିଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବା ଭଳିଆ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ପଡ଼ିଥିବେନି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ଏଠି ଦେଖିବା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏ ଆଗରେ ଦେଖିବା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜାଲରେ ମାନେ ମାଛ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବାହାରିଛି କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି ବାହାରିଗଲା ଦେଖନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ମାଛ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖିବା ଉଠିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ାଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ କାଢ଼ିଦେବା କାଢ଼ିଦେଇ ଜରିରେ ରଖିଦେବା। ମାଛ ତ ପଡ଼ିଲେନି କଙ୍କଡ଼ା ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଏ ଜାଲରେ ରଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏଟାକୁ କାଢ଼ିବା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରି ହେଇଛି ଏଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଜରି ଆଣିଥିଲେ ସେ ଜରିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ରଖିଦେବା। ଏ ଯେଉଁ ଜରିଟାକୁ ଏଇଠି ରଖି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ତାହେଲେ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଜରି ଭିତରେ ରଖିଦେଇକି ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି ତା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆଉ ଦେଖିବା ମାଛ ତ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା କେବଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଠେଇ ଦେଖିବା ପଡ଼ିଛି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଏଠି କିଛି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାବୁଛି ଜାଲଟାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବି ଏଇଠି ଥାଉ ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଆସିକି ଦେଖିବା ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଭାବୁଛି ରାତିର ପଡ଼ିବ ବୋଧେ କାହିଁକି କାରଣ ମାନେ ଏଠି ଦିନର ମାନେ ପାଣିଟା କମ୍ ଯାଉଛି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କେବଳ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଭାବୁଛି ନେମିନି ତ ଏଇ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କଙ୍କଡ଼ା ତ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେମିନି ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇ କ'ଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକୁ। ଆଉ ଜାଲ ଏଇଠି ଥାଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଏକୁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଫଙ୍କଡ଼ା ତ କିଛି ନାହିଁ ଘରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବା ମାଛ ଫାଛ ପଡ଼ିଥିବେ କ'ଣ କାଲି ସକାଳେ ତ ଆସିବନି ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଆପଣ କାଲିକା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଣିଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ାରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ପାଣିଲ ଛାଡ଼ିଦେନି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳା ପୁରା ଭାସିକି ଯାଉଛି ପୁରା ପହଁରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଲ ଭାସି ଯାଏ ନା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାସି ଯାଉଛି ପୁରା ଗୁଡ଼କୁ ମେଲେଇକି ଭାସିକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ବୁଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଜାଲରେ କିଛି ପଶିଲାନି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ନେଇ କ'ଣ କରିବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଜାଲ ଏଇଠି ଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବା ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଆସି ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ପଡ଼ିଥିବେ। କାଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବେ ବୋଧେ ଦିନଟାରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଲେଣି ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ କାଲି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ କାଲି ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।